Haleluya. So we will call them, the young people here, to receive prayer. Is that it? Yes. Kita akan memanggil anak-anak muda ini terutama untuk ke depan Please come supaya here. kita bisa mendoakan. Dan juga yang merasa anak-anak muda, yang masih muda silakan Yes. maju ke depan untuk menerima doa dan impartasi. Youth pastor Yes. dari gereja yang lain, dari gereja sahabat silakan maju ke depan. Ambil momen ini untuk menerima impartasi. Yes. Vocês entenderam, né? Irmãos do Brasil, vocês vão orar comigo sobre eles para que essa unção de discipulado venha sobre eles, que o poder de Deus, que haja transferência de unção sobre essa nova geração. Amém? Glória a Deus. Oh, hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya. I am so impressed with the anointing of the Spirit of God that I see on these young people. Saya sungguh terkesan dengan urapan Tuhan yang ada di dalam diri anak-anak muda ini. You can sense in the spiritual realm how full of Jesus they are. It's so beautiful. Saudara dapat merasakan di dalam alam rohani betapa mereka penuh akan pribadi Yesus. Sungguh luar biasa. And right now we want to have this privilege of praying over you in the name of Jesus. Dan sekarang kami mengambil sebuah kehormatan untuk mendoakan anak-anak muda ini di dalam nama Yesus. So receive now in the name of Jesus. Jadi terimalah pada saat ini di dalam nama Yesus. Hallelujah. Dear Lord, we together agree as a body here, the body of Christ. Tuhan, pada saat ini kami bersehati, kami sepakat sebagai tubuh Kristus. Over these precious young people, this next powerful generation that is being raised up. Terhadap anak-anak muda ini, yaitu generasi muda yang dibangkitkan untuk pemimpin masa depan. Oh, dear God, that you may manifest, your anointing powerfully in their lives. Tuhan, kiranya Engkau memanifestasikan kuasa-Mu dengan penuh kuat kuasa. Lord, we know that they already have your Holy Spirit. They already have the complete anointing inside of them. Tuhan, kami percaya bahwa mereka juga sudah memiliki urapan Roh Kudus di dalam diri mereka. But we pray that this anointing powerfully will manifest more and more, Lord, in the Tetapi name of kami mendoakan Jesus. supaya manifestasi kuasa Roh Kudus itu akan terjadi lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan mereka. We declare the manifestation of the anointing of winning multitudes and caring well for them. Kami berdoa supaya ada sebuah urapan untuk dapat menggembalakan orang banyak dan juga untuk mengatur kekayaan bangsa-bangsa. That they will have a radical commitment to holiness and sanctification. Supaya mereka juga memegang sebuah komitmen pengudusan itu ya Tuhan. That there will be a deep, powerful revolution of discipleship one-on-one, Lord. Sehingga mereka juga akan mengadakan sebuah pemuritan secara revolusi di dalam one-on-one Tuhan. That each and every one of them will really be powerfully discipled one-on-one and also disciple many other young people. Sehingga setiap dari mereka akan dimuridkan satu lawan satu, one-on-one, dan mereka juga akan memuridkan yang lain one-on-one. That you will raise up a generation of revolutionary leaders for your kingdom. Engkau akan membangkitkan generasi yang revolusioner bagi kerajaan-Mu Tuhan. Oh God, we declare the anointing of growth and multiplication over them. Tuhan, kami berdoa supaya ada urapan multiplikasi dan pertumbuhan dalam kehidupan mereka. We see thousands and actually millions of young people getting saved in all of Indonesia. Kami menyaksikan ada ribuan bahkan jutaan anak-anak muda yang diselamatkan di seluruh Indonesia. You will use them to, Father, to expand your kingdom powerfully and to win the multitudes and care well for them. Engkau juga akan memakai mereka, mengutus mereka untuk memenangkan jutaan banyak jiwa-jiwa itu dan mereka yang akan mengasuh jiwa-jiwa itu ya Tuhan. I see them practicing the fivefold ministry. I see them with apostolic anointing, planting thousands of churches for Saya your glory. menyaksikan bagaimana karunia 5 jawatan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi rasul-rasul yang akan mendirikan jemaat Tuhan, ribuan jemaat. And we declare that anointing over their lives now in the Dan name saat of ini kami Jesus. mendeklarasikan urapan Tuhan atas hidup mereka di dalam nama Yesus. So
young people continue in the spirit of prayer now, and we will just lay hands on a few of you. Just continue praying in the name of Anak-anak Jesus. muda yang ada di depan, terus bangkitkan roh doamu pada saat ini juga. Dan kami akan menumpangkan tangan untuk setiap dari kalian. Hallelujah, 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 hallelujah. We declare that anointing. We declare that anointing. Oh Tuhan, kami Oh doakan untuk God, urapan-Mu everything Tuhan. that you've given us in this area, oh God, that you may give to them Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan 100 times more, Lord. 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Oh God, that your power will come over them, Tuhan, kiranya kuasa-Mu turun atas mereka. and that you'll manifest in them the anointing of discipleship and growth and multiplication. Engkau akan mengimplementasikan, memanifestasikan urapan untuk multiplikasi pertumbuhan itu ya Bapa. Oh, now we declare the transference of anointing, powerful anointing over their lives now in the Kami name of saat ini Jesus. menyatakan ada transfer urapan dalam kehidupan mereka. Hallelujah. Haleluya. Receive now in the Terimalah, name of Jesus. terima di dalam Receive nama now Yesus. in the name of Terima Jesus. saat ini dalam Receive nama now Yesus. in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh God. Oh, hallelujah. Oh, korana ya nabas. Hallelujah. Hallelujah. Receive now. Terima saat ini Receive, juga. receive. Terima, Hallelujah. terima. Receive Haleluya. now. In the Terima. name of Jesus. Di dalam In the nama name of Yesus. Jesus. Di dalam In the nama name of Yesus. Jesus. Di In dalam the nama name of Yesus. Jesus. Di dalam In the nama name of Yesus. Jesus. Di In the dalam name of nama Jesus. Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. In the name of Di dalam nama Jesus. Yesus. In the name of Di dalam Jesus. nama In the Yesus. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Oh, we declare that anointing over your lives. Oh, Tuhan, We kiranya declare terjadi that urapan atas hidup multitudes will be mereka. won by you by the power of the Holy Kami Spirit. nyatakan bahwa ada jutaan jiwa yang Oh, dimenangkan oleh hallelujah. karena kuasa Roh Kudus. Oh, we see millions being reached by these young people, Kami menyaksikan discipling and jutaan conquering anak-anak souls. muda akan dimenangkan oleh Oh, mereka. hallelujah. 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 Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Raise your hands, Angkat please, tangan saudara-saudara semua. and say, I receive. Katakan, aku sudah terima. Say, the anointing is over me. Katakan, urapan Tuhan ada padaku. Say, the anointing is in me. Katakan bahwa urapan Tuhan ada di dalam aku. And say, the anointing of the Holy Spirit will flow through me to the multitudes. Katakan bahwa urapan dari Tuhan akan mengalir kepada banyak jiwa. Say like this, say, Katakan, I will be part. I am part of this revolution. saya ambil bagian The discipleship revolution. dalam revolusi pemuritan. And we will reach Indonesia and the nations. Dan kita akan menjangkau Indonesia dan bangsa-bangsa. And this is just the beginning. Dan ini hanyalah permulaan. For the glory of Jesus. Bagi kemuliaan Yesus. Amen. Amin. And amen. And Amin. amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you richly. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua Hallelujah. dengan kekayaannya. Amen. You may Amin. be seated. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Thank you for the privilege of being able to pray with you. Terima kasih untuk sebuah kehormatan dapat mendoakan saudara-saudara semua. I would like to say something that is, in fact, brother, the elder brother, what's his, Boogie? Boogie? Budi. We were just talking now a few minutes ago, Beberapa saat yang lalu saya berbicara dengan Pak Budi. and we were talking about the fact that how this intense discipleship one-on-one Kami berbicara bagaimana pemuritan one-on-one secara intens ini it helps a person to walk in such deep holiness and sanctification.
akan membantu seseorang untuk berjalan di dalam sebuah kekudusan yang dalam kepada Tuhan, dan pengudusan itu pemurnian. And it's so intense and the person grows so fast spiritually. Intensitasnya begitu tinggi sehingga pribadi itu dapat bertumbuh dengan cepat. It generates leaders, many leaders fast. It's amazing how Dan it works. akan membangkitkan banyak sekali pemimpin dalam waktu yang cepat, luar biasa. I've never seen something so powerful to generate leaders. Saya tidak bisa melihat cara lain yang begitu luar biasa untuk membangkitkan pemimpin. Dr. Carl Horton, who was already with the Lord, Dr. Carl Horton yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan, he had his doctorate degree, his PhD in the area of church growth from Fuller Seminary. dia mendapatkan gelar dari Fuller Seminary yang ada di Amerika dalam pertumbuhan gereja. He told us that there was done a very deep survey on how successful leaders are birthed. Dia mengatakan kepada saya mengadakan sebuah survei yang dalam mengenai bagaimana pemimpin-pemimpin itu dilahirkan. This survey showed that 0% of leaders are birthed just through going to big services. Dan dia mengatakan 0% pemimpin itu dilahirkan hanya datang di dalam ibadah raya kemudian menjadi pemimpin. Celebration services, conferences and seminars like this one are very good. Memang ibadah raya, konferensi-konferensi, seminar semacam ini sangat baik. They greatly enrich the process of generating leaders. Tentunya konferensi itu akan memperkaya di dalam kita menggenerasikan atau menciptakan pemimpin. But in and of themselves, they don't produce just by themselves, they don't produce great leaders. Tetapi kalau mereka hanya sendirian dari dalam diri mereka tidak bisa menciptakan pemimpin yang besar. The same survey showed that 0% of leaders are birthed in like classroom settings. Dikatakan juga 0% pemimpin lahir gara-gara dia datang di sebuah kelas, diajar di dalam kelas. Bible school, Bible college, Sunday school classes, and other classroom settings. Sekolah Alkitab, kursus-kursus Alkitab, ataupun segala bentuk pengajaran dalam bentuk setting kelas. Once again, the Bible institutes and things like that, they are very good to enrich the process in generating leaders. Sekali lagi, semua sekolah Alkitab itu sangat penting dan akan memperkaya pribadi seseorang dalam prosesnya menjadi pemimpin. But in and by themselves, they never generate powerful leaders all by themselves. Tetapi kalau mereka sendirian saja, mereka tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang besar. The survey showed that 10% of the leaders are generated in small group settings. Kemudian survei mengatakan bahwa 10% pemimpin besar dilahirkan di dalam pemuritan kelompok kecil. But 90% of the leaders are generated one-on-one. Tetapi 90% pemimpin dilahirkan dari mentoring satu lawan satu, one on one saja. As I've traveled and when I see a pastor that's being greatly used by the Lord. Waktu saya keliling dunia, saya menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Over and over again he tells me. Sekali lagi dan sekali lagi mereka akan berkata kepada saya, He says, oh yeah, so and so really invested in my life oh one-on-one. ya, Bapak ini dan Bapak itu, mereka sungguh-sungguh menginvestasikan hidup mereka kepada saya. It's amazing how it generates powerful leaders. Sungguh luar biasa bagaimana mereka bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Now, it's interesting because the disciplee has to understand that importance of cooperating with the principles. Sekarang sangat penting, setiap murid-murid harus bekerja sama dengan prinsip ini. You have to be loving and understanding with your discipler because there are no perfect disciplers. Para murid juga harus sadar mengasihi para pemuridnya atau guru-gurunya bahwa mereka juga bukanlah orang sempurna. When the disciplee is a new convert, we go after him and love him.
Waktu seandainya ada jiwa baru datang, kemudian dimuridkan, maka kita akan mendatangi mereka, mengasihi mereka. But soon we have to train him that he has to come after us. Tetapi segera kita harus melatih jiwa baru itu supaya mereka yang datang kepada kita. So if you want to be a good disciplee, you have to go after your discipler and learn from him and try to understand him and don't look at his defects. Jadi saudara, kalau mau menjadi murid yang baik, saudara yang harus mencari pemurid saudara, mengejar mereka, belajar dari mereka. Another very important aspect is that you have to cooperate with the process of being completely transparent. Hal yang lain yang sangat penting di dalam proses pemuridan ini, saudara harus benar-benar transparan. You have to be careful not to deceive yourself. Saudara harus berhati-hati supaya jangan tertipu. See, sometimes people, just to appease their conscience, when they go to talk with their discipler, they don't confess everything. Seringkali waktu seorang murid ketemu dengan pemuridnya, mereka itu tidak mengungkapkan atau mengakui segalanya. But to appease their conscience, they'll confess part of it, but not everything. Tetapi untuk menenangkan pikirannya, menenangkan hatinya, yang diungkapkan hanyalah sebagian kecil saja. Yang diakui adalah sebagian kecil. Then they're deceiving themselves because the problem isn't completely treated and taken out by the roots. Artinya murid itu sedang menipu dirinya sendiri karena sesungguhnya dosa itu, akar dosa belum benar-benar dicabut. It's just like that disciple that went to confess to the discipler. Misalnya ada seorang murid seolah-olah kisah ini adalah dia mengungkapkan, mengakui di hadapan pemuridnya. And he says, "Oh, I feel so bad. Dia berkata, oh rasanya gak enak sekali. I want to confess a sin. Saya mau mengakui dosa-dosa saya. I robbed a rope. Saya- A rope. Saya menarik atau mencuri sebuah tali. Oh, please pray for me." Oh tolong doakan saya. But he did not confess that at the other end of the rope there was a cow tied to it, and he robbed the cow too. Dia tidak mengatakan bahwa di ujung tali itu ada seekor sapi. Jadi dia menarik tali, mencuri tali itu artinya mencuri sapinya. That type of confession will not work. Kalau jenis pengakuan semacam ini tidak akan berhasil. See, he confessed he robbed the rope so his conscience would feel better. Dia mengakui bahwa dia mencuri tali supaya kesadarannya itu paling tidak nyaman sedikit. But he didn't really deal with the sin. Tetapi dia masih belum menyelesaikan dosanya. Now, I'm going to ask a precious disciple, Pastor Sabah, to share. Saya mau mengundang murid saya yaitu Pastor Sabah untuk memberikan kesaksian. He's a disciple of Jesus that I have the privilege of discipling. Beliau ini adalah murid Tuhan Yesus dan saya mendapat kehormatan untuk memuridkan beliau. And he always has been very transparent and tells me, sometimes he'll tell me things that he'll almost sound exaggerated. I know it just because he wants to just make sure he's being so transparent. So Selama beautiful. bertahun-tahun ini beliau sudah begitu transparan kepada saya sehingga waktu dia menceritakan kisahnya atau pengakuannya, saya pikir kadang-kadang membesar-besarkan, tetapi hanya karena dia berusaha untuk menjelaskan dengan terbuka saja. So please come here, Pastor Sabah. Silakan Pastor Sabah. Amen. He is a pastor of a large church in the northern tip of Brazil. Dia adalah seorang gembala dari sebuah gereja jemaat Tuhan yang besar di ujung utara Brasil. And they are planting many churches in that region of the northern tip of Brazil, close to Venezuela. Mereka ini sudah menanam berbagai memulai perintisan gereja, banyak gereja di ujung Brasil berbatasan dengan Venezuela. And the council, the government council of Venezuela now is a member of his church, and they're preparing a team to go into Venezuela, plant churches there. Dewan pemerintahan yang ada di sana merupakan anggota atau jemaat gereja dari beliau ini dan mereka merencanakan untuk merintis gereja di Venezuela. The member of his church, this council, is a friend of Hugo Chavez. Dan dewan atau anggota jemaatnya ini juga kawan dekat dari presiden dari Brasil. He says, Venezuela, maaf. he says that Hugo Hugo Chavez is a backslidden Christian. Chavez, presiden Venezuela itu sebetulnya adalah orang Kristen yang murtad. Who knows Sabah will help win back Hugo Chavez for Jesus. Siapa tahu
Pastor Sabah ini akan memenangkan Hugo Chavez kembali kepada Tuhan Yesus. Like Gildo. Like Gildo. Seperti Yudo. Gildo that I told the story, yeah. Okay, Sabah, please. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. I want to thank the Lord for the opportunity to be here. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan di tempat ini. E aproveitar a oportunidade para fazer uma aliança com você na frente de todos. Yeah, and I want to also take the opportunity to make a covenant with you, Abe, in front of everybody. Saya juga mau membuat kesempatan ini sebagai perjanjian saya dengan saudara di hadapan banyak jemaat. Porque depois da sua mensagem sobre confessando dentro de 24 horas, eu quero começar a fazer isso. And after your message about confessing in 24 hours, I want to start doing that in even more details. Setelah saya mendengarkan pernyataan Bapak harus mengakui 24 jam sehari, maka saya juga harus mengakui secara detail. Em nome de Jesus. Amen. He is always very transparent, but maybe used to always do it in 24 hours, but now he says he's going to do it in 24 hours. Beliau ini memang transparan tetapi belum 24 jam transparannya. Sekarang komitmennya di hadapan kita semua adalah mau transparan 24 jam sehari. Quero pedir perdão por eu não poder falar ontem à noite. I want to ask forgiveness that I wasn't able to share last night. Saya mau minta maaf karena semalam saya tidak bisa memberikan kesaksian. Estava lutando com o fuso horário. I was fighting against the time change and the jet lag. Saya sedang berjuang kemarin, masih berjuang dengan jet lag karena perbedaan waktu yang ada. Então estava com a mente cansada e And my mind was very tired. Pikiran saya begitu lelahnya. eu preferi até sair um pouco porque eu não queria cometer o pecado de dormir na pregação do meu discipulador. I even walked around a little bit because I didn't want to commit the sin of sleeping during my discipler's message. Bahkan kemarin saya juga mengelilingi kota ke tempat ini supaya saya tidak jatuh tertidur waktu pemurid saya sedang menyampaikan pesannya. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. The Word of God says it's better to be two than one. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa lebih baik berdua daripada seorang diri. E eu não tenho dúvida que Deus tem razão. Yeah, I don't have a doubt that God is right. Saya tidak meragukan bahwa Allah selalu benar. Deus me deu o privilégio de, desde o início da minha vida, God gave me the privilege of Krishna. ever since the beginning of my Christian life. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada saya kehormatan mulai dari awal kekristenan saya. Deus colocou pessoas para me ajudar bem no início. God put people to help me all the way from the beginning. Tuhan sudah menempatkan orang-orangnya untuk membantu saya sejak dari mulanya. O discipulado a um tem me ajudado muito desde os primeiros dias da minha vida cristã. One-on-one discipleship has helped me ever since the beginning of the first days of my Christian life. Pemuritan satu lawan satu one-on-one ini sudah membantu saya sejak hari pertama saya menjadi orang Kristen. Eu não teria conseguido sair das drogas, da imoralidade, se não fosse esse acompanhamento de perto. I would have never been able to be completely freed from the drugs and an immoral lifestyle if it weren't for this one-on-one follow-up and Saya discipleship. tidak mungkin terlepas dari narkoba ataupun dalam kehidupan yang immoral itu kalau bukan karena pemuritan one-on-one. O discipulado pessoal um a um também tem me ajudado no treinamento de como fazer a obra de Deus. And the one-on-one discipleship has helped me in training me on how to effectively work in the ministry. Pemuritan one-on-one ini juga melatih saya, membantu saya supaya saya bisa menjadi efektif di dalam pelayanan saya. E o discipulado pessoal tem me ajudado muito no meu casamento e na criação dos meus filhos. And the discipleship one-on-one has helped me very, very much in my marriage, in my relationship with my wife, and in raising my children. Pemuritan one-on-one itu sangat membantu saya di dalam hubungan saya dengan istri saya dan mendidik anak-anak saya. Através do discipulado a um eu sou realmente, primeiro, encorajado. Through the one-on-one discipleship, I am really, first of all, encouraged. Melalui pemuritan one-on-one, yang pertama-tama saya sungguh dibangun, di-encourage. Eu considero ter um discipulador pessoal como o pastor Abe um dos meus maiores presentes que Deus me deu. I considered having my discipler one of the greatest presents God has given me. Saya menganggap bahwa saya memiliki pemurid, yaitu Pastor Abe ini merupakan karunia yang besar dari Tuhan. Desde o primeiro discipulador, que foi o irmão dele, e depois ele,
eu tenho me sentido muito amado. Eles sempre acreditaram, e pastor Abe sempre acredita em mim, me dando oportunidades e confiando que Deus pode me usar. Ever since my first discipler, who was Pastor Abe's brother, and then later Pastor Abe, they always believed in me, believed that I would be victorious and that I would be greatly used by God. Sejak dari awalnya saya dimuridkan oleh kakak dari Pastor Eb, kemudian dilanjutkan oleh Pastor Eb. Mereka selalu percaya kepada saya bahwa saya akan berhasil dalam kehidupan saya. Muitas vezes sentia desanimado, desencorajado, decepcionado comigo, com os meus pecados, mas eles sempre acreditando, encorajando e declarando que eu vou vencer, que eu vou crescer. Many times I was completely disappointed with myself and feeling like I just couldn't get the victory in many areas, but they continued believing in me and saying to me that I would get the victory. Seringkali saya merasa kecewa, saya tidak bisa mengalahkan segala kelemahan saya. Tetapi mereka selalu mendorong saya bahwa saya bisa memperoleh kemenangan. Eles conseguiram fazer eu acreditar que eles acreditam em mim, porque Deus acredita em mim. They were able to convince me to actually believe in myself because I saw that they believed in me so much because they knew that God believed in me. Mereka meyakinkan saya supaya saya juga bisa mempercayai diri saya sendiri. Karena mereka mempercayai diri saya, bahkan Tuhan juga mempercayai diri saya. Por isso me sinto protegido e não consigo me imaginar sem essa cobertura. That's why I feel so protected, and I can't even imagine living my Christian life without this protection. Saya merasa sangat dilindungi, bahkan saya sekarang tidak bisa membayangkan hidup sendirian tanpa perlindungan rohani itu. E no discipulado 1 a 1 eu sou inspirado, motivado grandemente. In the discipleship one-on-one, I am very inspired and motivated. Di dalam pemuritan one-on-one ini, saya sangat diinspirasikan, saya dimotivasi. Com o que eles falam, With what they share with me, Dengan apa yang dibagikan oleh pemurid saya kepada saya, e com o seu modelo, com o seu exemplo. and with his example and model of life. dan juga dengan keteladanan hidup mereka. Eu aprendo muito quando ele prega. I learn very much when he preaches. Saya juga belajar banyak waktu menyaksikan Pastor Eb sedang berkhotbah. Mas eu aprendo muito mais quando eu ando com ele. But I learn even much more when I'm walking with him. Tetapi saya belajar lebih banyak lagi waktu saya berjalan berdua saja bersama dengan beliau. Porque ele demonstra para mim na prática como faz e Because como vive. he demonstrates to me in practice how to live the life and how to do it. Karena beliau ini mendemonstrasikan secara nyata, praktis kehidupan bagaimana kita bisa menghidupi kekristenan. Porque discipulado, Jesus disse, é para ensinar a guardar os mandamentos. Jesus said that discipleship is to teach how to obey the commandments. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemuritan adalah mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa taat kepada perintah Allah. Então ele não só fala para mim como eu devo tratar minha esposa e criar meus filhos, mas ele demonstra para mim. He not only teaches me how to treat my wife and raise my children, but he demonstrates that by modeling it for me. Bukan saja Pastor Eb ini mengajarkan saya bagaimana saya memperlakukan istri saya, memperlakukan anak saya, tetapi beliau sudah meneladaninya. Por isso eu sou muito grato a Deus poder ter discipulador. That's why I'm so happy with God, and grateful to God to have a discipler. Oleh sebab itu saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan oleh pemurid yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much. God bless you. Amen. All glory and honor be to Jesus. Segala hormat dan pujian bagi Tuhan Yesus. I want to once again thank such awesome hospitality and generosity. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk keramahan dan juga sambutannya. We Brazilians need to learn with you Indonesians how to be more hospitable and loving. You are so amazing. Kami orang-orang Brasil harus belajar dari saudara-saudara orang Indonesia tentang hospitality, keramah tamahan, menyambut tamu. Thank you, Pastor Eddie. Terima kasih Rose. Pastor Esti, Sister Rose. Thank you also, Sandy and Sandy. Risa, that you all have helped so much, been so loving.
Karena Day in kalian and juga day sudah out. membantu luar Thank you biasa very much. sekali. Terima kasih. We are so grateful to all of you for your love and hospitality. Kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk kasih saudara dan hospitality